श्री कर्पूरादि स्तोत्रम्। कर्पूरं मध्यमान्त्य स्वरपरिरहितं सेन्दुवामाक्षियुक्तम् बीजं ते मातरे तत्त्रिपुरहरवधू त्रिकृतं ये जपन्ति तेषां गद्यानि पद्यानि च मुकुः हरादुल्लसन्त्येव वाच स्वच्छन्दं ध्वान्तधारादरुरुचिरुचिरे सर्वसिद्धिं गतानाम् ईशानः सेन्दुवामश्रवणपरिगतो बीजमन्यन्महेशी द्वन्द्वं ते मन्दचेता यदि जपति जनो वारुमेकं कदाचित् जित्वा वाचामधीशं धनमपि चिरं मोहयन्नम्बुजाक्षी वृन्दं चन्द्रार्धचूडे प्रभवति स महाघोरबालावतंसे ईशो वैश्वानरस्तशशधरविलसद्वामनेत्रेण युक्तो बीजं ते द्वन्द्वमन्यद्विगलितचिकुरे कालिके ये जपन्ति द्वेष्टारं घ्नन्ति ते च त्रिभुवनमपि ते वश्यभावं नयन्ति सृक्कद्वन्द्वास्त्रधाराद्वयधरवदने दक्षिणे त्र्यक्षरेति ऊर्ध्वे वामे कृपाणं करकमलतले छिन्नमुण्डं तथाध सव्ये चाबीर्वरं च त्रिजगदगहरे दक्षिणे कालिके च जप्त्वैतन्नाम ये वा तव मनुविभवं भावयन्त्येतदम्ब तेषामष्टौ करस्ता प्रकटितरदने सिद्धयस्त्र्यम्बकस्य वर्गाद्यं वह्निसंस्थं विदुरतिललितं सत्रयं कूर्चयुग्मम् लज्जाद्वन्द्वं च पश्चात् स्मितमुखि तददष्टद्वयं योजयित्वा मातर्ये ये जपन्ति स्मरहरमहिले भावयन्तः स्वरूपम् ते लक्ष्मीलास्यलीला कमलदलदृश कामरूपा भवन्ति प्रत्येकं वा द्वयं वा त्रयमपि च परं बीजमत्यन्तगुह्यम् त्वन्नाम्ना योजयित्वा सकलमपि सदा भावयन्तो जपन्ति तेषां नेत्रारविन्दे विहरति कमला वक्रशुभ्रांशुबिम्बे वाग्देवी देवी मुण्डस्रगतिशयलसघण्टिपीनस्तनाढ्ये गतासूनां बाहो प्रकरकृतकाञ्ची परिलसन् नितम्बां दिग्वस्त्रां त्रिभुवनविधात्रीं त्रिनयना श्मशानस्थे तल्पे शवहृदि महाकालसुरत प्रयुक्तां त्वां ध्यायन् जननि जडचेता अपि कवि शिवाभिर्घोराभि शवनिवहमुण्डास्ति निकरै परं संकीर्णायां प्रकटितचितायां हरवधू प्रविष्टां सन्तुष्टा मुपरि सुरतेनातियुवती सदा त्वां ध्यायन्ति क्वचिदपि च न तेषां परिभव
वदामस्ते किं वा जननि वयमुच्चैर्जडधियो न दाता नापीशो हरिरपि न ते वेत्ति परमम् तथापि त्वद्भक्तिर्मुखरयति चास्माकममिते तदेतत्क्षन्तव्यम् न खलु पशुरोष समुचित समन्तादापीनस्तनजगनद्रौवनवती रतासक्तो नक्तम् यदि जपति भक्तस्तव मनुम् विवासास्त्वां ध्यायन् गलितचिकुरस्तस्य वशगा समस्ता सिद्धौगा भुवि चिरतरं जीवति कवि समासुस्तिभूतो जपति विपरीतां यदि सदा विचिन्त्य त्वां ध्यायन्नतिशयमहाकालसुरताम् तदा तस्य क्षोणी तलविहरमाणस्य विदुष कराम्भोजे वश्या पुरहरवधूसिद्धिनिवहा प्रसूते संसारम् जननि भवती पालयति च समस्तं क्षित्यादि प्रलयसमये संहरति च अतस्त्वं धातासि त्रिभुवनपतिः श्रीपतिरपि महेशोऽपि प्राय सकलमपि किं स्तौमि भवतीम् अनेके सेवन्ते भवदधिकगीर्वाणनिवहान् विमूढास्ते मात किमपि न हि जानन्ति परमम् समाराध्यामाध्याम् हरिहरविरिञ्चादिविबुधै प्रपन्नोऽस्मि स्वैरम् रतिरसमहानन्दनिरताम् धरत्रिकीलालम् शुचिरपि समीरोऽपि गगनम् त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी कालि सकलम् स्तुतिका ते मातर् निजकरुणया मामघटिकम् प्रसन्नां त्वं भूया भवमनुन भूयान्मम जनु श्मशानस्तसुस्तो गलितचिकुरो दिक्पटधर सहस्रं त्वकार्णां निजगलितवीर्येण कुसुमम् जपं त्वत्प्रत्येकम् मनुमपि तव ध्याननिरतो महाकाली स्वैरम् स भवति धरित्री परिवृड गृहे सम्मार्जन्या परिगलितवीर्यं हि चिकुरम् समूलं मध्याह्ने वितरति चितायां कुजदिने समुच्चार्य प्रेम्णा मनुमपि सकृत्कालि सततम् गजारूढो याति क्षितिपरिवृड सत्कविवर स्वपुष्पैराकीर्णम् कुसुमधनुषो मन्दिरमहो पुरो ध्यायन् ध्यायन् यदि जपति भक्तस्तव मनुम् सगन्धर्वश्रेणी पतिरपि कवित्वामृतनदी नदीन पर्यन्ते परमपदलीन प्रभवति त्रिपञ्चारे पीठे
शवशिवहृदि स्मेरवदना महाकालिनौच्चैर्मदनरसलावण्यनिरता समासक्तो नक्तं स्वयमपि रतानन्दनिरतो जनो यो ध्यायेत्वा मयि जननि स स्यात् स्मरहर सलोमास्ति स्वैरम् पललमपि मार्जारमसि ते परं चोष्ट्रं मैषम् नरमहिषयोश्चागमपि वा बलिं ते पूजाया मयि वितरतां मर्त्यवसताम् सतां सिद्धि सर्वा प्रतिपदमपूर्वा प्रभवति वशीलक्षं मन्त्रं प्रजपति हविष्याशनरतो दिवा मातर्युष्मच्चरणयुगलध्याननिपुण परं नक्तं नग्नो निधुवनविनोदेन च मनुम् जपेल्लक्षं स स्यात् स्मरहरसमानक्षितितले इदं स्तोत्रं मातस्तव मनुसमुद्धारणजनु स्वरूपाख्यं पादाम्बुजयुगलपूजाविधियुतम् निशार्धं वा पूजा समयमधिवायस्तु पठति प्रलापस्तस्यापि प्रसरति कवित्वामृतरस कुरङ्गाक्षिवृन्दं तमनुसरति प्रेमतरलम् वशस्तस्य क्षोणी पतिरपि कुबेरप्रतिनिधि रिपुकारागारम् कलयति च तं केलिकलया चिरं जीवन्मुक्त प्रभवति स भक्तप्रतिजनो इति श्रीमन्महाकाली विरचितं श्रीमद्दक्षिणकालिकाया स्वरूपाख्यं स्तोत्रं सम्पूर्णम्।